बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर और यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो अहम तरीन एलाइज़ हैं उनसे लेकर पाकिस्तान से नाखुश बहुत सी आलमी ताकतों, इन सब में सिर्फ एक ही चीज़ का चर्चा है और वो है उस धमकी आमेज़ ख़त का जो इमरान खान ने 27 मार्च के जलसे में लहराया। अब इस मामले के अंदर ये पूरा सिनेरियो इंतहाई संगीन होता जा रहा है और धमकी आमेज़ ख़त का मामला क्यों इस वक्त इंतहाई पेचीदा और इसकी गुत्थियाँ सुलझने के बजाय मज़ीद उलझती जा रही हैं। इस पर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का क्या मौक़िफ़ है, मुल्की इदारे और हुकूमत क्या इस वक्त एक पेज पर हैं, और अगर एक पेज पर हैं तो आगे चलकर अब क्या होने वाला है, और अगर एक पेज पर नहीं है तो इसका मतलब और इसका आउटकम क्या हो सकता है। इस वक्त हुकूमत इस ख़त को किस हद तक ले जाने के लिए तैयार है और किस एक स्पेसिफ़िक हद से आगे हुकूमत भी नहीं जाना चाहती। और इस सब में कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। कुछ अंदर की खबरें हैं, रात गए कुछ चीज़ें हमें मालूम हुई हैं जिनमें गैर मुल्की सफ़ीर को पाकिस्तान से निकालने के हुक्म के हवाले से ग्रीन सिग्नल की कुछ तफसीलात हैं। ये ग्रीन सिग्नल हुकूमत को दिया गया है और ये किसकी जानिब से दिया गया है ये भी मैं आपके सामने डिटेल्स रख देता हूँ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से अगर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँ तो रात गए एक बड़ा ही दिलचस्प खेल होता रहा। 2 बजे तकरीबन रात के शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ये चारों पार्लियामेंट लॉजेस पहुंचे। एमकेएम के साथ मुसव्विदा जो है, जैसे मुर्तज़ा वहाब ने इनके साथ बैठकर तैयार किया जो हतमी पेपर है, ऑन पेपर सिग्नेचर्स, उन पर काम हो रहा था। और इस मामले के अंदर पेशरफ जो है वो यही होने जा रही है कि एमकेएम और पीपल्स पार्टी इस मुसव्विदे पर दस्तखत करेंगे और इसके गारंटर शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान होंगे। यानी कि अगर ये मामला हो जाता है जिसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद ही घंटों में मुतवक्के है, तो इस सब में जो चीज़ें हैं वो बड़ी अलार्मिंग रुख इख्तियार करेंगी, क्योंकि ये पूरे का पूरा सिनेरियो में इमरान खान एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त खो देंगे और जो क्लियर मेजॉरिटी जो है वो वज़ीर आज़म के पास नंबर्स जो हैं वो उसमें ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक चीज़ होगी, क्योंकि कल से पार्लियामेंट का जो सेशन है नेशनल असम्बली का वो आगाज़ हो रहा है उसका, और 3 अप्रैल तक ये इजलास जो है ये जारी रहना है। 31 तारीख को 4 बजे शाम यानी कि जुमेरात को ये शुरू होगा, जुमे को भी इस पर काम होगा, हफ्ता और एतवार भी पार्लियामेंट का सेशन छुट्टी नहीं करेगा और ये चीज़ कल डिसाइड हो चुकी है। अब मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम के दस्तावेज़ या फिर ये जो ख़त है इसके हवाले से हुकूमत ने जो लेटेस्ट डिटेल्स दी हैं, पहले ज़रा उनका जायज़ा ले लेते हैं, फिर हम मुख्तदर हलकों की तरफ आएंगे और क्या चीज़ चल रही है, क्या मामला चल रहे हैं और इस पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे खामोश क्यों हैं और क्या उनका खामोश रहना बनता भी है या नहीं, और क्या उन्हें इस मामले को सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत का मामला कहना जस्टिफाइड भी है कि नहीं, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है। तो उस पर बड़ी खुल के बात करेंगे और बहुत सी ऐसी बातें भी शायद हों जो नॉर्मल हालात के अंदर इस तरह से नहीं की जाती। पहले मैं आपको वफाकी वज़ीर हैं शीरी मज़ारी साहिबा, उनके हवाले से स्टेटमेंट दे दूँ। उन्होंने कहा है कि हक़ाइक़ ये हैं कि एक दस्तावेज़ सरकारी सतह पर पाकिस्तान को दी गई जिसमें 2 टोक कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान के लिए संगीन नताइज होंगे। एक बयान में शीरी मज़ारी का कहना था कि ये दस्तावेज़ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से पहले पाकिस्तान को दी गई और इसमें कहा गया कि पाकिस्तान को अगर ना हटाया गया तो ये नताइज जो है पाकिस्तान के लिए वो बड़े संगीन होंगे। ये धमकियां बराह रास्त और पाकिस्तान के अहम उमूर को टारगेट पर रखने और उन्हें टारगेट करने से मुतल्लिक है। हुकूमत और वज़ीर आज़म ये दस्तावेज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दिखाने के लिए तैयार हैं। नवाज़ शरीफ भी इस साजिश का हिस्सा थे। अब इस सब के अंदर फवाद चौधरी ने एक स्टेटमेंट दी है जो कि इस मामले को मज़ीद पेचीदा बना देती है
اور یہ سٹیٹمنٹ میں ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تجزیہ بعد میں پہلے خبر۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہم خط کے معاملے کی تحقیقات نہیں کرانا چاہتے اور نہ ہی پس پردہ نام سامنے لانا چاہتے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ طے کرنا پڑے گا کہ خط سے متعلق لوگوں اور ملکوں کے نام لانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ہم خط کے معاملے کی تحقیقات نہیں چاہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم خط کے پس پردہ نام بھی سامنے نہیں لانا چاہتے۔ نام سامنے لانا چاہتے تو بڑا آسان تھا، خط کا مواد جاری کر دیتے۔ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ خط ہے بھی یا نہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ خط سے متعلق ہمارے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو عام کر دیں اور سارے لوگ دیکھ لیں۔ ہم چاہتے ہیں گواہی بھی ہو جائے کہ خط موجود ہے اور اس کا یہ مواد ہے، لیکن معاملے کی گہرائی میں بھی نہ جائیں۔ یعنی کہ چیف جسٹس یہ بات کہہ دیں کہ انہوں نے یہ خط دیکھ لیا، پاکستان کے ملٹری کے چیف کہہ دیں انہوں نے یہ خط دیکھ لیا، جس کی وجہ سے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ خط ہے، لیکن ہمیں خط دکھانا نہ پڑے تاکہ پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کسی ملک کے ساتھ خراب نہ ہو جائیں۔ اب اس سب کے اندر ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر طاہر اشرفی صاحب سامنے آئے ہیں اور انہوں نے ایک چیز کنفرم کی ہے، اور طاہر اشرفی صاحب وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی ہیں برائے بین المذاہب ہم آہنگی اور مشرق وسطیٰ کے لیے بھی، یعنی کہ پرائم منسٹر کے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو فار مڈل ایسٹ، اور سعودی عرب کے ہی کہنے پر یہ لگوائے گئے اور کچھ کام بھی اچھا ہو رہا ہے۔ اس سب میں انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی ہے کہ دھمکی آمیز خط جو ہے وہ کسی اسلامی ملک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک چیز یہ بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اس پورے کے پورے معاملے میں آپ اسلامی ممالک کو اس میں سے نکال دیں، یعنی عرب ممالک، نہ سعودی عرب نہ یو اے ای۔ اب پیچھے بچ جاتے ہیں چائنا اور امریکہ، اور امریکہ کے ساتھ ہی آپ اسی بلاک میں ڈال دیں یورپ کو۔ چائنا کبھی ایسا کرتا نہیں ہے، چائنا نے رجیم چینج کیا نہیں، اور چائنا کی طرف سے اس طرح سے دھمکی، اس کے امکانات 0% سے بھی کم اگر آپ نیگیٹو ویلیو میں کر لیں تو پھر آبویسلی جو اشارہ ہے وہ کلیئرلی امریکہ بہادر کی طرف سے ہے۔ اب اس کے اوپر جو کچھ ٹوکرا صحافی ہیں وہ تو ایک پورا منجن بیچ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں سرے سے، اور سلیم صافی تو ایسا شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنا جیسے جو بائیڈن جو ہے وہ جانتا ہی سلیم صافی کو، اس نے اسے بتا دیا ہے۔ سلیم صافی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ خط سامنے آ گیا اور پتہ لگ گیا کہ اس کے پیچھے امریکہ یا یورپی یونین ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں نہیں ہے، تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ اس طرح کے صحافی ہیں، منصور علی خان ہے، یہ سارے ہیں، یہ اس سے پہلے بھی 1000 دفعہ صحافت چھوڑنے کا کہہ چکے ہیں عمران خان کے بغض میں، لیکن پھر ظاہری بات ہے روزی روٹی یہ ہے تو کیسے چھوڑیں۔ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ناظرین کرام 3 پاسبلٹیز ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ڈائریکٹ تھریٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو، جس کے امکانات بہت کم ہیں۔ دوسری پاسبلٹی جو کہ بہت زیادہ اس وقت گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ایک اسیسمنٹ ہے پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں یو ایس اے میں ان کی طرف سے، جس میں کلیئرلی چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں اور کچھ ثبوت دیے گئے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ تیسری اس میں ایک اور پاسبلٹی بھی ہے، اور اس پاسبلٹی کو بھی نگیٹ اس وقت نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ کوئی ڈپلومیٹک کیبل ہے۔ ڈپلومیٹک کیبل کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک ڈپلومیٹک ٹیلی گرام ہوتا ہے یا ایمبیسی کیبل ہوتی ہے، جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹک مشن اور اس کے ملک کی جو فارن منسٹری ہے، یعنی ادھر فار ایگزامپل کسی ملک کی ایمبیسی اس کی اور اس کے ملک کے درمیان ایک پورا چینل ہوتا ہے تاکہ اس ملک کی ایجنسیاں جس میں وہ ایمبیسی ہے وہ اسے ٹریس نہ کر سکیں۔ تو یہ ایک خفیہ چینل ہوتا ہے، میڈیم آف کمیونیکیشن ہوتا ہے، کانفیڈینشیل ٹیکسٹ بیسڈ میسج ہے جو کہ ایکسچینج کیا جاتا ہے دونوں کے درمیان۔ تو کیا ایسی کسی چیز کو پاکستان کے کسی ادارے نے انٹرسیپٹ کیا، جس میں سویلین انٹیلیجنس ادارے بھی ہو سکتے ہیں، جس میں آئی بی بھی ہے جو کہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان کو رپورٹ کرتا ہے، تو یہ ایک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب اس سب کے اوپر ارشد شریف صاحب ہیں، انہوں نے کل یہ بات کہی کہ میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کلیئرلی یہ بات کہی ہے کہ میں نے ان سے کچھ سوالات پوچھے اور 5-6 سوالات جو ہیں انہیں میں نے بھیجے اور آفیشلی بھیجے کہ وہ مجھے ایک آفیشلی جواب دیں۔ تو اس میں سارے سوالات تھے کہ آئیے آپ کے سامنے رکھے گئے یہ خط جو ہے اسے آپ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو سمجھتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے تو آپ ان سے پوچھیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ اور اس کے اندر شاید اشارہ اس طرف تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا وفاقی حکومت کا ایک ادارہ ہے فوج، تو وہ ایک اینٹی نہیں ہے جس سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو اس پر کاشف عباسی صاحب نے ایک سوال اٹھایا کہ اگر ڈان لیکس کا معاملہ ہے اس پر اگر یہ ادارہ آ کر کھل کر بول سکتا ہے، اگر ادارے کی ساکھ اور ادارے کی کریڈیبلٹی کے اوپر بات آتی ہے، تو اگر پاکستان کے ایشوز ہیں تو اس میں ادارہ کیوں نہیں سامنے آ رہا اور ادارہ کیوں اس سے خود کو ڈسٹنس کر رہا ہے؟ اس سب کے اندر میں نے کچھ ڈپلومیٹک ذرائع کے والے سے چیزیں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں ناظرین کرام یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو جو پریس کانفرنسز ہیں ان کے اندر وزراء تو ہیں، لیکن دس از اے میٹر آف نیشنل سیکیورٹی، اینڈ اف دس از اے میٹر آف نیشنل سیکیورٹی
then the national security advisor should also be present in the press briefings. यानी कि जो डॉक्टर मुईद यूसुफ हैं, गवर्नमेंट जो है इमरान खान साहब की, उसका एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई और एक पॉलिसी जो है वो डिज़ाइन की गई। अब ये जो पॉलिसी नाज़रीन कराम जब डिज़ाइन की गई है तो ये बहुत सी ऑप्शंस देती है और इसमें इम्कानात ये हैं कि अगर जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के और फॉरेन थ्रेट से निपटने वाले इदारे हैं, मुक़्तदर हल्के हैं, आप पारा है, GHQ है, सीधे नाम ले लेते हैं, तो ये दोनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं कि उनका ये भी मौक़िफ़ है कि फिर इस चीज़ को अगर पार्लियामेंट के सेशन में नहीं लाना, अगर बंद कमरा इजलास में नहीं लाना, तो फिर इसे एक नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में लाया जाए। ऑब्वियसली उसके अंदर आपके चीफ़ होंगे, आपके DG/ISI होंगे, आपके जॉइंट चीफ़ होंगे, आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट तरीन मिनिस्टर्स होंगे, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वुड बी देयर, और नेशनल सिक्योरिटी की बातें तो वैसे भी बाहर नहीं आती, तो उसके अंदर इसे रखा जाए और इसे फिर उस तरह से डील किया जाए। और यहाँ तक कहा गया है कि हमें कोई एतराज़ नहीं, ये सामने लाएं चीज़ और उस मुल्क के ख़िलाफ़ डिप्लोमेटिक कैंपेन लॉन्च करें, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को एक्टिव करें, खुलकर स्टेटमेंट दें, हम इस सब में साथ खड़े होंगे। और अब ये जो बॉल है ये गवर्नमेंट के कोर्ट में डाल दी गई है, क्योंकि ये तक कहा गया है कि अगर किसी मुल्क ने ये हिम्मत की है, किसी मुल्क ने ये जसारत की है और किसी की इतनी मजाल हो गई है, तो उसके सफ़ीर को पर्सोना नॉन ग्रेटा करके आप फारग कर दें, उसके सफ़ीर को निकाल दिया जाए। तो ये भी एक इसके अंदर भी ग्रीन सिग्नल है हमारी तरफ से, हमें तो इससे कोई मसला नहीं है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इस वक्त मामला जो है एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस पर, लेकिन दिस इज़ अ चांस टू ब्रिंग दिस लेटर इन फ्रंट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग, और ये बुलाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली पार्लियामेंट के अंदर आपको होता है कि सियासतदानों के तो पेट में कोई बात रहती नहीं है, हर बात निकलती है, एक एक लफ्ज़ निकलता है मीटिंग का, जितनी मर्ज़ी खुफिया हो जाए। आपको याद होगा बंद कमरा इजलास था, पूरा मीडिया गायब करवाया गया, ISI के चीफ जो उस वक्त थे फैज़ हमीद साहब गए, जनरल बाजवा गए, एक एक सियासतदान ने दो दो बातें बताई, उससे पूरी स्टोरी निकल के आ गई, यहाँ तक कि कौन कब मुस्कुराया, किसने कब ऊपर देखा, साइड में देखा। तो सियासतदानों से तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब आप ज़िम्मेदारान बैठते हैं, जब आपके चीफ बैठेंगे, जब आपके DG बैठेंगे, जब आपके जॉइंट चीफ बैठेंगे, सर्विसेज चीफ्स वहाँ पे मौजूद होंगे, तमाम तर स्टेक होल्डर्स मौजूद होंगे, तो फिर एक फ़ैसला लेना और एक कंसेंसस बिल्डअप करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये एक अभी तक की डेवलपमेंट है इस मामले के ऊपर। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग के अंदर पॉलिटिकल जो नंबर गेम है उस पर ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।